जय गुरुदेव जय जगन्नाथ आपण मानकर प्रिय कार्यक्रम दिव्यावलोकन आसर को शरणारविंद आपण मान स्वागत करुच्ची सब अध्याय भली दिव्यावलोकन आसर को आगे नवाक आम गहन अच्छा तरुण सन्थ रेकी मिशन प्रतिष्ठाता समग्र जीवन धर्म आध्यात्मवाद और विज्ञान को नहीं गवेषणा जारी रखि नियारा आउ निरुता भारतीय धर्म संस्कृतिर अनन्य दायत विज्ञानी गुरु श्री सन्थ जय गुरुदेव गुरुजी जय गुरुदेव। तेबे गुरुजी विगत अध्याय आम आलोचना करथिले पिला माननकु बेस कौन बयस आम किभली अभ्यास सब शिखेबा उचित जो अभ्यास आगामी समय रे ता भविष्य को निर्णय करिवो जो अभ्यास आगामी समय रे ता भविष्य को निरूपण करिवो। तबे एटी एक कथा आपनको पचारिबा हुए तो विवादीय ही पारे किंतु आपण जणो विवाद ठू दूरे रहिबारे आपणकर मुनिबपण अछि भाबुची खूब सहजरे समस्त बुझिला बळे यार उत्तर दे परिबे। गुरुजी गोटे समय आम माने पढ़ला बेले आम माने अनुभव करछु जे आम मान को दंड दिया जाउतला ताहा घरे हो अबा विद्यालय रे हो दिनाकाते आमको स्कूल ले बेत धरी खूब पिटुथिबा शिक्षक और शिक्षयित्री मानक आज देखिले मध्य 100 मीटर दूररू तांको पाद छुई भक्तिर सह प्रणाम करिवार अभ्यास आम अजाणतारे आम भितरे बढ़ी जाइछि। तेबे आपन कोटी केमिति अनुभव होनी जे दंड परंपरा उठिबा द्वारा शिशु माने जेमिति हवा कथा सेमिति ही पारु नाहंती अबा दंड परंपरा उठिकी जहा हिछि भल हिछि पिला मानकर चरित्र को नहीं एवं आदर्श को नहीं पिला मानक भितर सकारात्मक शक्तिर संचारण को नहीं और से विषय आहरी अनेक कथा अच्छी चर्चा करने को किंतु जेहेतु कथा प्रसंग रे आसिला दंडर कथा आज्ञा सब बेले चर्चारे कहे जो ओडिशा भाषा ठू बा ओडिया भाषा ठू उन्नत भाषा किछि नाही। आमे दंड को पनिशमेंट बोली नहीं गलु किंतु तार आउ गोटे परिवर्तित शब्द अच्छी जो शिशु माने देखुचंती जो छात्र छात्री माने देखुचंती से माने मध्य सुनिबा उचित काहाकू सपक्ष करिबा काहाकू विपक्ष करी मत दौनी जहाँ विज्ञान सम्मत जार अर्थ अच्छी से विषय ही आज चर्चा करिबा। प्रथमे शब्द दंड बोली आमे केवल पनिशमेंट बोली भावुचे गोटे दंड यात्रा करा जाए ओडिया परंपरा रे दंड गोटे यात्रार ना मध्य एवं से दंड यात्रा रे कौन करा जाए ने से दंड यात्रा रे संपूर्ण समर्पित है जो माने माँ को स्मरण करने कौन सी आध्यात्मिक शक्ति को आवाहन करी से शक्ति निज शरीर भितर प्रवेश करार नृत्य देखाती ताको आम को दंड नृत्य बा दंड नृत्य कौटू आसला ना जो अदृश्य सत्ता अदृश्य शक्ति अच्छी से शक्ति को निजर शक्ति बल रे आकर्षित करी निज शरीर भितर प्रवेश करार प्रक्रिया होची दंड जहाँ आम शिक्षा परंपरार गोटे अंग आमे ताकू भावुतिले जे शारीरिक दंड दिया जाउची जो थिरे कि पिला मानक ऊपर अत्याचार करा जाउची कोनोसी गुरु बा कोनोसी गुरुवाद कोनोसी गुरु परंपरा केबे कोनोसी शिष्य को कष्ट दबा सपक्ष रे नुहंती। यदि आमे गुरु परंपरा को जाऊ भगवान राम को पाखु जाऊ भगवान कृष्ण को पाखु जाऊ समस्त को शारीरिक भाव रे प्रस्तुत करिवा पाई किछि किछि कार्य दिया जाई थाए। यदि आजिर समय रे आमे ताकू चिंता करू जो थिरे कि आमे बहुत गुड़े नियम मध्य आछि बड़ सरल स्वभाव भाव रे एवं कहवा को चाहूँची जे बर्तमान आमे चाइल्ड लेबर एक्ट अच्छी शिशु श्रमिक विरोधी नियम यदि ताकू आखि आगे रखी आमे सी पूर्व कथा को चिंता करूँ भगवान कृष्णंकर समय सुदामांकर समय शिशु श्रमिकर समय सेमानंकु श्रम करिवा पाई जंगल को पठा जिवा एवं काठ संग्रह करी आनिवा श्रम अधीन बा श्रमभुक्त ताकू जदि आमे एबे तर्जमा करूँ ताले आमे जो चाइल्ड लेबर एक्ट सृष्टि करिछे ता धीरे से दोषी साब्यस्त हो पारती संदीपनी किंतु लक्ष्य देखा दरकार जे प्रत्येक आईन कौच व्हाट इज द इंटेंशन जो नियम आमे लागू करछे से नियम पछरे कौन इंटेंशन अच्छी घरे झीठिए बयस होनी
ताकू आमे जेतेबेले कहूचे पानी ग्लासटे आणिकी दे बा मु बाहर को जाऊँगी मो छताटे जोताटे काढ़िकी दे से मध्य श्रमरे जाऊँगी किंतु सेठी श्रमर नियम लागू हब नाही कारण जे ता पछरे लुचि रहिथिबा इच्छा कौन बा व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड दैट आर्ट तेणु ता पछरे जो नियम लागू रही ता पछरे जो कला जो जुक्ति जो तर्क लुचि रही ताकू चर्चा को आनिबा उचित कौन सी जिनस को आम एत शीघ्र ह्यूमन राइट्स आम चर्चा करुचे आम जिते नियमटे करुचे से नियम को अलग भाव व्यवहार करने अनेक चतुर मस्तिष्क से नियम चारिपटे बुलुंट एवं जोटी नियमटी सृष्टि करा जाइछि आमको सुदृढ़ करने आमको संगठित करने आमको सहज सुलभ भाव स्वभाव बंचापी से आम कौन होची ना आईन द्वारा निर्यातित होचे कहीं ना आम कौटे आईन की बुझापी भूल करुचे आईनर दोष नुहे नियम करा जाइछि आमको शासित अनुशासित करी रखियापाई किंतु आम नियम को कौन कहे कदर्थरे कदर्य भाव व्यवहार करुचे किभଳି भाବରେ दंड शब्दर व्यवहार रे मध्य कोट ना कोटी आमर भूल हो जाइछि एवं दंड शब्द पछरे चेतना मध्य कोट ना कोटी आमर भूल रही सब पर मत बेस प्रभावित करथला गुरुजींकर से विश्लेषण जेतले गुरुजी कहिथिले जदि आज मुनि संदीपनी थांते तेबे कृष्ण को जंगल को जालपाई पठेबा अपराध रे से मध्य शिशु श्रमिक नियम अधीन रे गिरफ होई थांते अबा काठगड़ार ठिया होई थांते एभली एक बौद्धिक एभली एक आध्यात्मिक विश्लेषण को आगु नबा जहाँ आम चर्चा करुले दंड कथा आज्ञा दंड विधान करा जाइथिला शिशु बा शिष्यर उन्नति पाई तो प्रथम कही जे गुरु परंपरा रे कौनसी जगार एमिति कथा आसी नाही जो थिरे आमे दंड विधान बा जहाँ एबे विद्यालय कथा चली आमे पूर्व कथा को जीवानी गले हुए तो कहानी बहुत लंबा ही पारे आईनर कथा अच्छी सामाजिक वृत्तिर कथा अच्छी सामाजिक स्तर कथा अच्छी ये सब को विशेष भाव में तर्जमा करने दरकार जे आम उन्नत मस्तिष्क आम कौटी गोटे भूल करुचे विद्यालयर बेत्राघात विद्यालय जो सब पनिशमेंट दि जाउथला बा जो दंड दि जाउथला ता पछरे कौन तर्क थिला जितेबाला पिलाटी अन्यमनस्क होउथला पाठरे मन लगेई पारु नथिला सेतबेले शिक्षक पठाउथिले तांको दबा पाई कौन दंड दिया होता नील डाउन आंठेइबा जे आंठेइले कौन हबो पिलाटी कौन सुधरी जीव ना ता पछरे मध्य विज्ञान अछि पिलाटी काहींकी अन्यमनस्क हैला ना तार मस्तिष्क स्तर रे से प्रस्तुत नथिला से शिक्षकों को सुनिबा पाई तुम तार मानसिक स्तर रे कोउठी गोटे इम्बालांस हेतिला तो ताको बैलेंस केम करा जीवो जिमते आमे सरल भाषा रे कहू आधी दिमाग घुटनों पे तो मस्तिष्क को सठिक करने कौन करवा दरकार ना से चाप सृष्टि करिया वर्तमान से चिकित्सा प्रणाली को नहीं अनेक बाहा पाउचंती अनेक चिकित्सक माने जहाँ को आम कहे एक्यू प्रेशर एक्यू पंचर टू गिविंग एडिक्वेट प्रेशर टू द नर्वस सिस्टम आम शिरा प्रशिरा को नहीं चिकित्सा विज्ञान गोटे सेपरेट डिपार्टमेंट कले न्यूरोलोजी बा स्नायु रे कोउटी अधिक चाप देले बा कोउटी चापग्रस्त हो गले मनीषर मनरे बा मानसिक स्तर रे तार परिवर्तन आसीबो ताको बहु आगुरु जानिथिले शिक्षा पद्धति बा शिक्षा प्रदान करुवा व्यवस्था और से से नील डाउन करुले कहीं ना जितेबाला आंठू थिला सेतेबाला शरीरर भार द्वारा चापग्रस्त होता आंठू एवं से चाप द्वारा तार जो मस्तिष्क अस्थिर रोला से मस्तिष्क स्थिरता आसूला ता भितरे जदि केही पिला जो आम नील डाउन बा आंठेबार प्रक्रिया भूल करे आम देखी आम समय आम देखीचे पिला माने जिते आंठे था बहुत पिला अच्छा ता भितर से पोस्चर ठीक न था तो जिते से पोस्चर बा आंठेबार पोस्चर भूल करती मस्तिष्क भितर स्थिरता आसे नाही तो सेतक मध्य देखा दरकार जे जमी शरीरर ओजनर भार ठीक भाव आंठू उपरे पड़ुची
ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ତାର ମାନସିକ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ। बेले बेले देखो पिलाटी पछरे बसी घुमे जिबा, अन्यमनस्क रहिबा, घर कथा चिंता करिबा बा अन्य कोनोसी कथा चिंता करिबा, सांगसाथी कथा चिंता करिबा बा चिंता करथियो एठी क्लास चलथियो से चिंता करथियो केमती रिसेस हबो, मु कोनटा खाइबी, मु घरु आनिछि केमती खाइबी, रिसेस हेले पिला मानक संगे केमती खेलिबी, कोठी दुष्टाइम करबी, ई सब भाबी कि से कोन करे अन्यमनस्क हो जाए। और सेतबेले शिक्षक कौन करती ना पिठी को बाड़े दियंती, माड़टा कौट दियंती ना पिठी रे दियंती बा गाले रे दियंती। आमे ताकू कहले कौन ना ये दंड मानविकता दृष्टि सठिक नुहे। हुए तो किछि प्रतिशत शिक्षक अछंती जो माने कि दंड विधान क्रिया बा प्रक्रिया जानी न थांती, तेणु से माने दंडटा को भूल आकार धारण करती एवं भूल प्रकार प्रयोग करती, जहाँद्वारा मध्य एमिति किछि घटना अच्छी जो शिष्य मानक उपरे कुप्रभाव पड़ी। तो उभय गुरु परंपरा जिते आम दंड कथा कहले से विषय मध्य जितेबाला आम ट्रेंड करुचे शिक्षक मानक, जितेबाला शिक्षकों को शिक्षकता करने शिक्षा दि जाउची, सेतेबाला जदि बुझे दि जाइथांता दंड पछरे कौन नियम अच्छी ताले से बुझी पारि थांते। जिंदा आम कहूचे जे पिठी को बाड़ेबा, ठीक पिठी दी खुआ मझीर जो जगह अच्छी से जगह को आम कौन कहू ना साइकोसोमाटिक सेंटर, जहाँ को विज्ञान मध्य ग्रहण करुच्ची, जो माने शिक्षित व्यक्ति से माने मध्य ग्रहण करेंगे जे ठीक पिठी पछपटे गोटे सेंटर अच्छी जहाँ कहते साइकोसोमाटिक सेंटर। सेठी कौन हुए ना जो स्तर अच्छे नॉट बी 100%, जो जगार सी अच्छा से जगार 100% न रही अन्य चिंतार रुहंती बा भावावेग रुहंती, से भावना से जो इमोशन अच्छी से पिठी रे जाइए स्टोर हुए और सी आम मस्तिष्क को चलाए, मस्तिष्क को अन्य मनस्क कराए। तो जिते पिठी की आम कौन प्रकार चाप दो बा बाड़ो, जहाँ आम भाषा आम कहूँ पिठी की बाड़ेले, पिठी की जिते बाड़ो से कौन हुए ना आमर जो इमोशन ब्लॉकेज अच्छी, जो शिशु मानक भितर बा शिष्य मानक भितर जो इमोशनल ब्लॉकेज अच्छी से इमोशन रिलीज करे। इट इज साइंस, गोटे विज्ञान को देखी यहीटा को आम दंड बोली नेले बोली आज परिवर्तन करिया को पड़ेगा। जदि या व्यवस्था बोली निया जाई थांता, इफ इट्स ट्रीटेड एज ए सिस्टम नॉट एज पनिशमेंट, देन टिल नाउ इज प्रिवेल्ड इन द स्कूल। आज पर्यंत मध्य ए व्यवस्था चली था जदि ये गोटे व्यवस्था भाव में ग्रहण करा जाई था, किंतु दुर्भाग्य आम ताको व्यवस्था भाव में ग्रहण न करी आम दंड भाव में ग्रहण कलु। से हुए तो आज आमको उठेवा को पड़ा ये नियम बा ये दंडर प्रक्रिया। तो जिते पिठी को थापुड़े दि जाए बा पिठी को बाड़े दि जाए से साइकोसोमेटिक रिलीज करा जाए। आपण केबे भाबिथिले कथा जे पिला दिने टिके भूल हे गले, केबे क्लास रे घुमी पड़ले, केबे सार पठेला बेले सांग पढ़ेला बेले सांग सहित फुसफुस हेले, पुणी आउ केबे सार पढ़ेला बेले पकेटरू आंब लुण लंका काढ़ी भोजीटे कला बेले शिक्षक कहीं आसी पिठी रे पहाड़टे पकई दियंती। अतएव ए संस्कृति रे आखि के देखा जाउथिबा सब साधारण क्रिया प्रकृत रे साधारण नुहे। आ पछेर थाए अनेक असाधारण आवेग, आ पछेर थाए अनेक अमृतमय भविष्यत पई गोटे सुंदर परिकल्पना। जहाँ आम चर्चा करुचे दंड विषय, जे प्रथमतः आमको स्वीकार करनेबा को हबो जे आशीर्वाद पाई उठुथिबा हाथ केबे शिष्यर क्षति करि पारे ना, बा कोनोसी ता पछरे कामना न थाए। बेले बेले हुए तो गुरु तांकर निजर जो परिसीमा अच्छी तांकर धैर्यर परिसीमा बाहर को चली जाती, हुए तो दंड से केबे केबे शिष्य मान क्लिष्ट हुए, से क्लिष्ट पछरे मध्य आशीर्वाद काम करे, से तार अवचेतन में जाइकी गोटे छाप सृष्टि करे और से छाप जीवन पर्यंत मन रुहे। आम गालर कथा कहले हाँ पिठी को बाड़ेवा कथा विज्ञान कहूँ साइकोसोमाटिक सेंटर अच्छी, बर्तमान जो मैंने विज्ञ लोक मैंने बुझीजे हाँ ये किसी गोटे अर्थ अच्छी, तेणु पिठी की बाड़ौले गालू को कहीं बाड़ौले कान मोड़ी की जाबड़ा मारिबा, निजे निजको मोड़ुले बा शिक्षक निजे कान मोड़ी देउथिले एवं गालू को मारुथिले। साधारण भाव में जितेबाला आम देखू जे गोटे लोक अचेतन हो जाए बा सेन्सलेस हो जाए, जितेबाला सेन्स न थाए सेन्सलेस हुए,
ସେତେବେଳେ ତା ଗାଲକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାଡ଼େଇକି ମୁହଁକୁ ପାଣି ଛିଟା ଯାଏ। ସେ ପାଣି ଛିଟିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ପୁଣି ସେ ସେନ୍ସ ତାର ଫେରି ଆସେ ବା ସେ ଚେତନା ଫେରି ଆସେ। ତ ଗାଲକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରହାର ଦିଆଯାଏ କୁହାଯାଏ ଯେ ଇଟ୍ସ ଦ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ସେଠି ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସାଇନୋସାଇଟିସ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍। ବା ଯେଉଁ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଏୟାର ଲକ୍ ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ୱାଟର ଲକ୍ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପିଲା ମୁଣ୍ଡକୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ପଶେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ପଶେ ନାହିଁ ନା ତାର ଯେଉଁ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଅଛି ସେ ପ୍ୟାସେଜ୍ ବ୍ଲକେଜ୍ ହେଇଯାଏ। ସେ ପ୍ୟାସେଜ୍ ବ୍ଲକେଜ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ବ୍ରେନ୍ରେ ହୁଏ ବା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଯେତିକି ଅମ୍ଳଜାନ ଯିବା କଥା ସେତିକି ଅମ୍ଳଜାନ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ପିଲାଟି କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ା ଯାଉଥିବା ପାଠକୁ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ନ ବୁଝିପାରି କ'ଣ କରେ ନା ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଅନାଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ବା ଗୁରୁ ଜଣେ ଆସି ଗାଲରେ ପ୍ରହାର କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରହାର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମାଡ଼ ହୁଏ ସେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମାଡ଼ ହୁଏ। ହଠାତ୍ ତାର ଯେଉଁ ଚେତନା ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା, ବହିର୍ମୁଖୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ପୁଣି ସେ ଚେତନା ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ୟାସେଜ୍, ଯେଉଁ ସାଇନୋସାଇଟିସ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଅଛି ସେ ସାଇନସ୍ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଖୋଲିଯାଏ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଯେତିକି ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ସେ ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ସାକାର ରୂପରେ ବୁଝିପାରେ କ'ଣ ପଢ଼ାଯାଉଛି କ'ଣ ନ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ଏସବୁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁନେ ଯେ ଦଣ୍ଡ ପୁଣି ଥରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ବା ତାକୁ ସପକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ନିୟମ, ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୁରୁଣା ହେଇଛି ତାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଯାଉଛେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଣ୍ଡ ବୋଲି ନ କରି ଆକୁ ଆମେ ନେଇ ଆସିବା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ହେଲା କୌଣସି ନା କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆକୁ ଖେଳରେ ଖେଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ନା ଯେମିତି ମା ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ ଦିଏ ସେମିତି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଉଛି ବା ଯେତେବେଳେ ରିସେସ୍ ତମର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଅଭ୍ୟାସ କର, ନିଜ ପିଠିକୁ ଥାପୁଡ଼ାଅ। ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ହାତକୁ ହ୍ୟାଲୋ ସେଫ୍ କରିକି ଯେମିତି ଥାପୁଡ଼ା ଯାଏ ସେମିତି ଥାପୁଡ଼ାଅ। ପିଲାମାନେ ତମେମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବ ତମ ଭିତରେ ଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିନ୍ତା ତମକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବ ନାହିଁ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ସଚେତନ ନ ହେଉଛ ବା ତମକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ତମେ କେହି ତମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନିଜେ ନିଜ କାନ ମୋଡ଼ିକି ଗାଲକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଜାବୁଡ଼ା ଦେଉଛେ ବା ଗାଲକୁ ଯେମିତି ଥାପଡ଼ ଦେଉଛେ, ନିଜକୁ ମାରିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ନିଜ ହାତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ। ତେଣୁ ସେତିକି ଜୋରରେ ମାରିବ ଯେ ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଗାଲକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁ ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ବା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗଣିତ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଗଣିତରେ ପାଠ ସେତେବେଳେ ମନ ଏକଡ଼ ସେକଡ଼ ହେଉଛି, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଉଛି କାରଣ ଗଣିତ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଯାଉନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ସଚେତନ ଅବସ୍ଥାକୁ ନିଜକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଜେ ପିଲାମାନେ କରନ୍ତୁ। ଦଣ୍ଡକୁ ଦଣ୍ଡ ନ କରି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନ ଆଣି ତାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେବା। ଯେମିତି ଆମେ ଯୋଗକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇଛେ, ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ୟୋଗା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛେ କାହିଁକି ଯୋଗ ବୋଲି କହୁଛେ, ଯଦି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଲୋକମାନେ ନିଜ କାନ ମୋଡ଼ି ହେଇକି ନିଜେ ନିଜକୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ? ସେ ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କାହିଁକି? ନିଜେ ସଚେତନ ହେଇ ଆମେ ଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। କାଳେ ଆମ ଭିତରେ ଅଚେତନତା ଥିବ, କାଳେ ଆମ ଭିତରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ଥିବ। ତ ନିଜକୁ ସଚେତ କରିବା ପାଇଁ, କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜକୁ ସଚେତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ କାନ ମୋଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଗାଲକୁ ମାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଯୋଗର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ପିଲାମାନେ କରନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡର ସପକ୍ଷରେ, ଦଣ୍ଡର ବିପକ୍ଷରେ, ଦଣ୍ଡ ପୁଣି ଲାଗୁ ହେଉ, ଦଣ୍ଡ ହେବା ଉଚିତ, ଏସବୁକୁ ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିନେ। ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ଯାହା ରଖିଛେ ସେ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ। ତ ଏ ବିଜ୍ଞାନକୁ ପୁଣି ପିଲାମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ଘରେ କେହି ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଘରେ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 3 ମିନିଟ୍ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବେଶୀ ସମୟ ବି କହୁନି, କୌଣସି ଗଦି ଉପରେ ନୁହେଁ, ତଳେ ଚଟାଣରେ ସେମାନେ ଆଣ୍ଠେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ବା ନିଲ୍ ଡାଉନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ କେତେବେଳେ ନିଲ୍ ଡାଉନ୍ ହେଉଛେ? ଇଟ୍ସ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍। କେତେବେଳେ ଆମେ ଆଣ୍ଠଉଛେ ନା ଯେତେବେଳେ ବୃହତ୍ ସତ୍ତା, ବୃହତ୍ ଶକ୍ତି ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଉଛେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଉଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଣ୍ଠଉଛେ। ତେଣୁ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଯୋଗର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଆଣ୍ଠୋଇବା ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ନିଲ୍ ଡାଉନ୍ ହେବା ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଯୋଗର ପ୍ରକ୍ରିୟା।
ନିଜକୁ ସ୍ଥିରତା କରିବା ଏବଂ ଗୋटे ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନିଜେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଭଗବତ ସତ୍ତା ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଏମିତି କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ନିଲ୍ ଡାଉନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ନାହିଁ। କେବଳ ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ କଥା କହୁନାହିଁ, ଯେତେ ଧର୍ମ ଅଛି ସବୁଠି ଆଣ୍ଠେଇବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ସବୁଠି ଆଣ୍ଠା ଯାଉଛି। ତ ଆଣ୍ଠେଇବା ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ, କେବଳ ଆମର ଭାଷାଗତ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିତି କ୍ରିୟା ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଛେ ଭାବିଛେ କି ସବୁ ଅଯଥା ବା ଅତ୍ୟାଚାର, ତେଣୁ ୟାକୁ ଦୂରେଇବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାକୁ ନ ଆଣିଲେ ନାହିଁ, ଆମ ନିଜ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଣିବା, ନିଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିନୀତ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ମିନିଟ୍ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ନିଜେ, ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କହୁଛେ ସେଲ୍ଫ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍, ଠିକ୍ ସେମିତି ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆମେ ଯିବା। ଆଣ୍ଠେଇବା 3 ମିନିଟ୍, ନିଜ ପିଠିକୁ ନିଜେ ବାଡ଼େଇବା ବା ନିଜେ ଥାପୁଡ଼େଇବା, ହାତ ଉପର ପଟ କରି। ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ଗୁରୁଜୀ? ନିଜ ପିଠିକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଯେତେବେଳେ କେମିତି ନିଜେ ଥାପୁଡ଼ିବ? ଆମର ହାତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବୋଧହୁଏ ଆମେ କେବେ ଚଲେଇଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛେ, ନିଜକୁ କେବେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହିଁନେ ବା ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିନେ। ଯେତେବେଳେ ହାତଟି ଆମେ ପଛକୁ ନେବା, ଠିକ୍ ପାପୁଲି ଯେଉଁ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରୁଛି, ଦ ସେଣ୍ଟର, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ସାଇକୋସୋମାଟିକ୍ ପ୍ଲେସ୍, ଠିକ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଥାପୁଡ଼େଇବା ଦରକାର, ହାତ ପଛକୁ କରି ନିଜ ପିଠିକୁ ଥାପୁଡ଼େଇବା ଦରକାର। ଦୁଇଟି କ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଥାପୁଡ଼ଉ, ସାବାସୀ ଦେଲାବେଳେ ପିଠି ଥାପୁଡ଼ଉ, ଦଣ୍ଡ ଦେଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ପିଠିକି ଥାପୁଡ଼ଉ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛେ ତା ଭିତରେ ସେ ଅହଙ୍କାର ନ ଆସୁ, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଉପହାର ଦେଉଛେ ବା ପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଉଛେ ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉଛେ, ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯିଏ ଗେଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଉପହାର ସହିତ ପିଠି ପାଖକୁ ହାତ ଯାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଥାପୁଡ଼େଇବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ସେ ଜାଗାରେ ହାତ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଆମେ କହିଲେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନକୁ ନେଇ। ପ୍ରକୃତରେ କେବେ ରାତିରେ ନିଦ ଆସୁନଥିଲା ଆଉ ବୁଢ଼ୀମା ପାଖରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବୁଢ଼ୀମା ପିଠିକି ଆଉଁସି ଦେଇ କହୁଥିଲା, ରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ବନ ତୁ ଗଲେ ମଧୁବନ, କାମୁଖ ଚାହିଁ କହ ବିଥିବ ମୋର ଦିନ। ସେ ଛୁଁ ଛୁଁ କେବେ ନିଦ ଦେଖିନଥିବା ଏ ଆଖିକୁ ଝଟ ନିଦ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଜିକାଲି କେହି ଟିକିଏ ଭଲ କାମ କଲେ କେହି ନା କେହି ପାଖକୁ ଆସେ ଆଉ ପିଠିରେ ହାତରେ ପିଠିକି ଆଉଁସି ଦିଏ। ଏବେ ବୁଝି ହେଉଛି ଏସବୁ ପଛରେ ଅଛି କେତେ ବିଜ୍ଞାନ। ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଏମିତି ବୁଝିବାର ଅଛି। ଏବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ବିଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ସନ୍ଥଙ୍କୁ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ ଗୁରୁଜୀ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କଠୁ ବିଦାୟ ନେବାର। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦିବ୍ୟ ଅବଲୋକନରେ। ସେ ଯାଏ ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।